আজকে আমরা আবারও এসেছি আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে এবং এই রেলওয়ে স্টেশনে কিন্তু আবারও আটক হয়েছে দুই যুবক সহ এক বাংলাদেশি মহিলা এবং তারা কিন্তু অবৈধ উপায় অবলম্বন করে কিন্তু বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ যে সীমান্তের কাঁটাতার রয়েছে সেই কাঁটাতার পেরিয়ে ওরা ভারতের যে ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্য রয়েছে সেখানে প্রবেশ করেছে এবং তাদের কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল দুই যুবকের উদ্দেশ্য ছিল ওরা কলকাতা হয়ে চেন্নাই যাওয়ার এবং যে একজন বাংলাদেশি মেয়ে আছে তার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা হয়ে চেন্নাই যাওয়ার। কিন্তু এখানে কিন্তু একটা প্রশ্ন চিহ্ন উঠে আসছে, এই যে বাংলাদেশিরা প্রায় প্রতিদিন ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশ করছে, তাদেরকে সহায়তা করছে দালাল এবং সেই দালালদের কিন্তু কোনো কোনো সময় আটক করছে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং আবার কিন্তু সেই একরকমভাবে বিএসএফ গোয়েন্দা বিভাগ এবং আগরতলা জিআরপিএফ কর্মীরা মিলে কিন্তু এই অভিযান সংগঠিত করে দুই যুবক সহ এক বাংলাদেশি মেয়েকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে এবং ধৃতদের কিন্তু আজ পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। ত্রিপুরায় ফের আটক এক বাংলাদেশি যুবতী সহ দুই বাংলাদেশি যুবক। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনূসের শাসনকালে ভারতের ছোট্ট পার্বত্য ত্রিপুরা রাজ্যে বন্ধ নেই বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ। আবারও গোপন খবরের ভিত্তিতে এক বাংলাদেশি যুবতী সহ দুইজন বাংলাদেশি যুবককে আটক করা হয়েছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। ধৃত বাংলাদেশিরা অবৈধভাবে ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। ধৃত বাংলাদেশিদের উদ্দেশ্য ছিল আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে বহির্রাজ্যে পাড়ি দেওয়া। আগরতলা জিআরপি, আগরতলা আরপিএফ, বিএসএফ এবং গোয়েন্দা বিভাগ মিলে এই অভিযান সংগঠিত করেছে। রেল পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশি মেয়েটি বলে সে কলকাতা হয়ে বেঙ্গালুরু যাবে এবং ছেলেগুলি বলে তারা কলকাতা হয়ে চেন্নাই যাবে। আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ টিম ধৃত বাংলাদেশিদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে আগরতলা জিআরপি থানায়। এই মামলার সঙ্গে আর অনেকে গ্রেপ্তার হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ধৃত বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে আগরতলা জিআরপি থানায় একটি মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রবিবার তাদেরকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আগরতলা জিআরপি থানার ইন্সপেক্টর তাপস দাস। ধৃতদের নাম হলো কামরুন নেশা, বয়স 23, ঢাকা, বাংলাদেশ, বাংলাদেশি দালাল। মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, বয়স 22, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, বাংলাদেশি दालाल। मोहम्मद नूर हुसैन, बयस 25, चट्टग्राम, बांग्लादेश। देखिए, इस बारे में तो हमारा जरूर मतलब बीएसएफ जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो मतलब उस बारे में मतलब हर तरह का कोशिश कर रहे हैं और ये जो बॉर्डर है वो शार्प वॉच रख रहे हैं, ज़रूर रख रहे हैं और हमने ये जो ऑपरेशन किया है वो भी बीएसएफ के साथ ही कर रहे हैं। तो हर एजेंसी, हर लोकल पीएस इसके बारे में लगा हुआ है और हम लोग मतलब इसको किसी तरह से भी मतलब हमारा अगरतला जो रेल स्टेशन है हम लोग मतलब उसको जो इलीगल एक्टिविटीज़ में हम लोग मतलब उन लोगों को कामयाब होने के लिए मतलब ज़रूर जितना हो सके हम लोग मतलब करेंगे और कर रहे हैं। ये आप भी देख सकते हैं कि कोई भी इसको इलीगल एक्टिविटीज़ में मतलब रेलवे को यूज़ कर जो ना करे, इसलिए हम लोग हर तरह का जो ट्राई है हम कर रहे हैं। एक जॉइंट ऑपरेशन था ये अगरतला जीआरपीएस, आरपीएफ, बीएसएफ और हमारा जो और भी सिस्टर एजेंसी है सब मिलके। तो नाम पूछने से वो लोग बताया कि एक जो गर्ल है उसका नाम है कामरून नेसा, जो ढाका जिला से बिलोंग करता है बांग्लादेश, और दो जो है बॉयज़ वो मोहम्मद इस्माइल हुसैन और मोहम्मद नूर हुसैन, वो एक्चुअली चट्टग्राम जिला से बिलोंग करता है बांग्लादेश में। तो वो लोग एक्चुअली इलीगली बॉर्डर क्रॉस होके अगरतला रेल स्टेशन में आया है और पूछने से बोल रहे हैं कि ये दो जो बॉयज़ है वो कलकत्ता होके चेन्नई जाएगा, जिसमें उन लोगों को बोला गया था कि जो बार जूस है उसमें काम करेगा और एक जो गर्ल है वो मतलब कलकत्ता होके बेंगलुरु में जाएगा। वो बोल रहे थे कि पार्लर का काम करेगा, ऐसा जो बांग्लादेशी टाउट है उनको ये आश्वासन दिया है। तो कल ही हम लोगों ने अगरतला रेल स्टेशन में उनके खिलाफ एक एफआईआर किया है, जिसमें जो बीएनएस एक्ट और आईपीपी एक्ट, फॉरेनर एक्ट शामिल है।
तो आज हम लोग उन लोगों को लानेट कोर्ट में पेश कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि उन लोगों को कौन मतलब इलीगली एंट्री में मदद किया है। हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम लोग को आइडेंटिफाई करके वो उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। আগরতলা থেকে ক্যামেরায় গৌরাঙ্গ দয়ের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল।